Yashodhanandana Bhajana Ranjana Yashodhanandana Bhajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Madhava Kunja Vihari Shri Radha Madhava ki Kantaraj Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki jai Jai Go Premanandi Mam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanivari Paschatya Dasatani Banchika Patrubhyascha Kripa Sandubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangu Langayate Girim Yakrapa Tamaham Bande Shri Guru Dinatarinam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Are you going to translate? If you do, if you could sit over here, because then we can hear on the microphone. That chair is okay? So in Ayampe, we started reading on Historia. En Ayampe, una Historia del Narada Muni. The story of Narada Muni, past life. En Ayampe estuvimos escuchando una historia sobre Narada Muni. Vyasadeva was asking him Vyasadeva estaba about preguntándole his past life. acerca de su vida pasada. How did you go from ordinary person to extraordinary person? ¿Cómo fuiste de una persona ordinaria a una persona extraordinaria? It's a good story if you want to be extraordinary. Es una buena historia si uno quiere ser extraordinario And you feel like you're ordinary. y uno piensa que es ordinario. So basically, that's what the story is about. And so we're at the point where his mother died. Estamos en el punto donde su madre murió And he was 5 years old. cuando él era tan solo 5 años de edad. And he was not like an ordinary 5-year-old. Y no era como un niño de 5 años ordinario. Because he took it as Krishna's mercy. Él lo tomó como que fuera la misericordia de Krishna. And because he got enlightened by the sadhus that he was serving, Pero debido a que fue iluminado por los sadhus que él estaba sirviendo, he thought, well, this is Krishna's mercy, my mother has died. él estaba pensando, esta es la misericordia de Krishna, que mi madre ha muerto. And now I can just be renounced. Y ahora sí puedo ser renunciante. Yeah. And so he left for the forest. Y así él se fue al bosque. In those days, if you wanted to do serious spiritual life, you would do it in the forest, away from the cities. Él pensó, voy a hacer vida espiritual fuerte aquí en el bosque, lejos de la ciudad. Let's start with text 7. Empecemos con el verso número 7. I'll just chant the Sanskrit and then we'll read the translation.
Sí. Sí, ya. Voy a ver cómo funciona. Susvan tantra nakalpasid yogaksheman mamechati isasya hi vashe loko yoshadharumai jata. No good? Ahí. You want me to make it bigger? You can just see on my. Claro, claro, Maharaj. Exacto. No, I can read from there stuff. Muy bien. Thank you, Maharaj. That's good. Very good. She wanted, so this is about, he's talking about his mother. Está hablando acerca de su madre. She wanted to look after my maintenance properly. Ella quería buscar para mi manutención apropiadamente. But because she was not independent, Pero debido a que ella no era independiente, she was not able to do anything for me. ella no podía hacer nada para mí. She died, so what can she do now? Ella murió, ¿qué puede hacer ahora? The world is under the full control of the Supreme Lord. El mundo está bajo el control de la Suprema Personalidad de Dios. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. Por ello, todas las personas son como una muñeca de madera en las manos de un titiritero. Yeah, that's another way of saying we're not in control. Una manera de decir, no estamos bajo el control. Have you noticed lately you're not in control? ¿Ha notado últimamente que no tenemos el control? You really notice it when you get sick. Especialmente cuando uno se vuelve enfermo. I used to get allergies Sabía tener alergias and I couldn't stop sneezing. y no podía dejar de estornudar. And the most frustrating thing was I couldn't control it. Y lo más frustrante era que no podía controlar. Always sneezing, red eyes, nose running. I couldn't control it. No podía controlar, siempre en los ojos rojos, la nariz molestando. So next verse. When I was a mere child of 5 years, El siguiente verso, cuando apenas era un niño de 5 años, I lived in a Brahmana school. vivía en la escuela de un brahmana. I was dependent on my mother's affection Yo dependía del afecto de mi madre and had no experience of different lands. y no tenía experiencia de otras tierras. So I don't, his father is never mentioned. Su padre nunca ha sido mencionado. ¿Sí? No, I don't, do you remember? sí, no. It's just Narada as a young boy and his mother. Solamente Narada, como el hijo de su madre, nunca se menciona al papá. Se menciona que era una subrana. So now he's going to tell the story of how his mother died. Ella cuenta la historia de cómo su madre murió. Once upon a time, Hubo una vez. alguna vez, Sí, mi madre, my pobre madre, sí, mi pobre madre. cuando Iba. going out one night to milk a cow, Cuando mi pobre madre, cuando una noche, una madrugada estaba saliendo para ordeñar una vaca, was bitten on the leg by a serpent. fue picada en la pierna por una serpiente, Influenced by supreme time. influenciada por el tiempo eterno. In other words, it was her time to die. En otras maneras de decirlo, era el momento de irse. And that was just the arrangement. Ese era el arreglo. So you will die naturally or you will die in an accident. Some arrangement will be there. Uno va a morir naturalmente o algún accidente, algún arreglo va a haber para que se acabe el tiempo. When your time is up, Cuando el momento se acaba, your time is up. su tiempo ha llegado. What can we do? ¿Qué podemos hacer? Purport. Significado. Now, this purport is interesting Ahora, este significado es muy interesante. because when you read the story, the natural emotion is, oh, poor boy, his mother died, he's only 5. La emoción natural al escuchar esto es, oh, pobre niño, su madre ha muerto. Especially if you have a 5-year-old, if you have a small child and you hear this story, you'll feel very sad. Especialmente si uno tiene un niño de esa edad
uno se siente muy apenado si es que eso le sucedería. Purport is complete opposite. Este significado es completamente lo opuesto. That is the way of dragging a sincere soul nearer to God. Esta es la manera de jalar a una alma sincera cerca de Dios. In other words, Prabhupada is saying, by Krishna's supreme arrangement, Narada Muni's mother died so that he could become completely detached and devoted. De otra manera de decirlo, debido al arreglo supremo de Krishna, la madre de Narada Muni murió para que él esté libre y así pueda entregarse. The poor boy was being looked after only by his affectionate mother. Este pobre niño estaba siempre mantenido por el afecto de su madre únicamente. And yet the mother was taken from the world by the supreme will. Sin embargo, su madre fue sacada de este mundo, tomada de este mundo para el arreglo del Supremo, In order to put him completely at the mercy of the Lord. para que él esté completamente debajo de la misericordia del Señor. So I have a warning Aquí tengo for all of us. les pongo Be careful what you desire. una advertencia. Sean muy cuidadosos de lo que uno desea. Krishna, please, please do whatever you have to do to help me surrender. Krishna, por favor, haz todo lo que tengas que hacer para que yo me rinda. And be ready for what's going to happen. Así que estén listos para lo que va a pasar. Maybe some earthquake in your life. De pronto un terremoto en su vida. And I think some of us are afraid to pray that way because we know there'll be some earthquake in our life. Y a muchos de nosotros estamos a veces temerosos de orar de esa manera porque puede haber un terremoto en nuestras vidas. It's so interesting that even Prabhupada, when he was Grihastha, was afraid. Es interesante que inclusive cuando Srila Prabhupada era un grijastra, tenía miedo de esto. What to speak of us? ¿Qué decir de nosotros? Because as you probably know, Prabhupada had a dream, and Srila Bhaktisiddhanta told him in that dream to leave his family and take sannyas. Como ustedes quizás saben, Srila Prabhupada tuvo un sueño donde Srila Bhaktisiddhanta Saraswati apareció y le dijo que dejara su familia y tome sannyasi. And Prabhupada said he was used the word horrified. Srila Prabhupada utiliza la palabra, yo estuve Like horrorizado de escuchar esta palabra. very frightened. Estaba muy temeroso. When I first read that, I thought, how could that be? Cuando escuché esto, dije, ¿cómo puede ser? Because Prabhupada had a big family, and that meant, in his time, it meant you leave everything. It's not like in ISKCON, you take sannyas and you get all the maha. En ese tiempo, Srila Prabhupada tenía una familia muy grande. Y no es como ahora que alguien toma sannyasa y tiene todo el maha. Vive muy bien. That means you leave everything, no money, and you go to the Gaudiya Math and they give you some room with a bunch of snoring brahmacharis. Significaba que va a vivir en el Gaudiya Math, le van a dar un cuartito con muchos otros brahmacharis que se roncan muy fuerte. Yes, you sleep on the floor. Duerme en el suelo. You eat some cheap Bengali rice and dal with like no Come todos los días un arroz barato, bengalí, dal dal, with 3 gallons of oil, 3 gallons of turmeric, and 3 gallons of chili in it. y un dal con 3 galones de chili, 3 galones de aceite, Turmeric. y 3 galones de cúrcuma. I have experience, Tengo experiencia de eso, mucho experience. mucha experiencia. So it was like, it was a big thing. Era una cosa muy, muy difícil de hacer. And then we know the story that Prabhupada's business was finished. There was, I think, a fire or something. It was a fire. Sabemos la historia, cómo el negocio de Srila Prabhupada se acabó. Hubo un fuego. And so Prabhupada knew that his
guru wanted him to do this work, and he said it was his guru who actually destroyed his business. El Prabhupada sabía que su maestro espiritual quería que tome sannyas y realmente era su guru que hacía que todo esto esté sucediendo. And then, just to clear any doubts, Y ahí, solo para mover todas las dudas, Srila Bhaktisiddhanta came back in a dream and said, the second time, segunda vez, take sannyas. y para acentuar si la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur apareció nuevamente en un sueño y era por segunda vez le dijo, tienes que tomar sannyasi. Now, Ahora, the signals were very clear. las señales están muy claras. See? ¿Sí? Muy claro. Muy claro. En su vida, we get clear signals sometimes. En nuestra vida a veces vemos signos muy claros. You ever get a clear signal? ¿Ha tenido un signo claro en su vida? And did you ever? Maharaj, Hare Krishna, thank you. Did you ever pretend? Did you get the clear signal and you look away? You don't want to see it? Uno tiene un signo bien claro, no quiero ver al otro lado, como que no sucedió. So what's Krishna going to do? ¿Qué es lo que Krishna va a hacer? He's going to give a stronger signal, Tiene que dar un signo inclusive más fuerte. which means to shake things up even more. Quiere decir que Krishna va a subir el volumen de los signos de inclusive más. If you get the signal right away, it will be easier for you. Si uno ve que hay una señal de Krishna para parar o para hacer lo que él pide, está bien. Sometimes we are too weak to take the next step. A veces somos demasiado débiles para tomar el siguiente paso. But Krishna knows we're sincere and we need help. Krishna sabe que somos sinceros y que necesitamos ayuda. So just like you're on the diving board, you know, the diving board. Así como si uno está en una tabla de lanzarse a la piscina And you're afraid to jump, y uno está con miedo de lanzarse and your friend is behind you, y su amigo está detrás and you're sitting there. And your friend goes. y su amigo viene y le da un empujón. So Krishna knows we want to jump. Krishna sabe que queremos lanzarnos. So it's his mercy if he pushes us. Es su misericordia si nos empuja And he will. y lo va a hacer. Just don't fight back. Simplemente no pelee. That is very stupid. Eso sería muy torpe de hacer. See? Yeah. He's helping us and we're fighting him. Está ayudando, nosotros estamos peleando para que no suceda. Yeah, I have this vision. Tengo esa visión. Krishna's pulling us back to Godhead. Krishna nos está jalando de regreso a casa. And the whole way back, we're screaming and yelling. Y todo mientras estamos yendo por ahí, estamos gritando y complaining. Screaming. Sí. No! Estamos gritando, no, Too fast! muy rápido. Slow down! Vamos, más suave, más suave. It hurts. Me duele. I'm not ready. No estoy listo. See? That's stupid. Eso es muy torpe. Why do we want to stay here? ¿Por qué queremos estar acá? We've been here long enough. Y hemos estado mucho tiempo. So if Krishna is kind enough to make an arrangement to detach us, we should understand that he's helping us. Él es muy misericordiosamente nos está ayudando. Deberíamos entender. Él nos está dando una mano. Now that I've got you all very scared, Ahora que los he puesto a todos temerosos, what's going to happen today? ¿qué es lo que va a pasar? It's better that we detach. It's better that we take the next step rather than Krishna having to push us off the diving board. Es mejor que nosotros demos ese paso hacia adelante. Mejor que Cristo nos empuje de la tabla de... It's just easier, Es más fácil. right? You agree? ¿Están de acuerdo? Yeah, I think so. Something to think about. Algo que debería uno pensar.
Okay, the next verse. El siguiente verso. Now we see how the pure devotee thinks. Ahora vemos cómo un devoto puro piensa. His mother dies, Su madre murió. and this is what he's thinking. Y esto es lo que él pensó. I took this as the special mercy of the Lord, Yo tomé esto como la misericordia especial del Señor. who always desires benediction for his devotees. Siempre desea bendiciones para sus devotos. And so thinking, I started for the north. Y pensando así, empecé a caminar hacia el norte. In other words, he said, okay, now I can go into the forest, 5 años de edad, recuerdo. become self-realized. Así él pensó y pues Mercy. ahora me voy a ir al bosque. No obstacles, No hay obstáculos ya, pero no attachment. My mother was so affectionate, I'd become too attached. mi madre es tan afectuosa conmigo, yo me volví tan apegado, ahora ya no hay ningún apego. Prabhupada explains. La Prabhupada explica. Confidential devotees of the Lord Devotos confidenciales del Señor see in every step a benedictory direction of the Lord. ven en cada paso una bendición y dirección del Señor. What is considered to be an odd or difficult moment in the mundane sense Lo que es considerado como algo difícil en un momento en la vida mundana is accepted as special mercy of the Lord. es aceptado por el devoto como la misericordia especial del Señor. Yeah, both of us in there. I'm really sorry that I'm some inches taller than you, Maharaj. So- Like a mosquito. Mosquitoes can be even in the front. No, if you want to be a mosquito, A beaver. um, you're sucking the nectar. Mundane prosperity is a kind of material fever. La prosperidad material es como un tipo de fiebre. And by the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished. Por la misericordia del Señor, esta fiebre se va disminuyendo. In other words, for materialists, En otras palabras, para los materialistas, material fever is good, fiebre material es buena. but we see it the opposite. Pero nosotros vemos de la manera opuesta. So something bad happens, but it helps our spiritual life. And then we think, oh, Krishna has cured my material fever. Cuando algo malo pasa y nos ha ido nuestra vida espiritual, pensamos, Krishna está apagando mi fiebre material. By the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished and spiritual health is obtained step by step. Por la misericordia del Señor, esta fiebre material disminuye y el avance espiritual empieza paso a paso. Mundane people misunderstand it. La gente material no entiende esto. Have you ever seen something happen to you? Has something happened to you or to a friend ¿Han visto alguna vez que le ha sucedido algo a usted o a algún amigo or family member, o algún miembro familiar and you had this thought, que ha pensado usted, Krishna, how could you have allowed that to happen? Krishna, ¿cómo has permitido que esto suceda? See? Yes. Natural. Natural. Yeah. I can share my realization. Puedo darles una realización personal. I have a vision. Tenía una visión. I go back Yo voy to, atrás and I meet Krishna, y veo a Krishna and I say, Krishna, some bad things happen to me. Krishna, algunas cosas malas están sucediendo para mí. Why did you allow that to happen? ¿Por qué tú permitiste que esto suceda? Or worse, why did you arrange that to O happen? peor, ¿por qué arreglaste de que esto suceda? And you know what Krishna says? ¿Saben lo que Krishna dijo? What I think he would say. ¿Qué piensan ustedes que él dijo?
he would say, if I didn't arrange those, you wouldn't be here right now. Si yo no hubiera arreglado esas cosas, no estarías aquí ahora. So when anything bad happens, that's how I think. Ahora, cuando algo malo sucede, esa es la manera en la que pienso. Because Krishna only has love for his devotees. Porque Krishna solo tiene amor por sus devotos. So like we have the potential to hurt other people Nosotros tenemos el potencial de herir a otras personas. because we can be affected by tamaguna. Porque somos afectados por Tamaguna. Tamaguna is all about anger and revenge. Y Tamaguna es siempre acerca de ira y venganza. But Krishna only has affection for his devotees. Pero Krishna solo tiene afecto por sus devotos. You know, sometimes a devotee dies of COVID or an accident, and we feel really bad. A veces un devoto muere de COVID o de accidente. Parece algo muy malo. And at that moment, we feel bad. It could be that that devotee is just now meeting Krishna. Nosotros estamos sintiéndonos mal, pero en ese momento quizás el devoto ya está Right. encontrándose con Krishna. Yeah, I mean, according to Prabhupada, they take birth in Vrindavan. De acuerdo a Srila Prabhupada, ellos toman nacimiento en Brindavan. And the worst possible thing that could happen is they take birth on a heavenly planet, and then they come back and join the Krishna conscious movement. Y lo peor que puede suceder es que vayan a los planetas celestiales y después regresen acá para nuevamente unirse a la conciencia de Krishna. And we're thinking, oh, Krishna, why did you take them away? Nosotros estamos pensando, oh Krishna, ¿por qué te lo llevaste? What's wrong with you? ¿Qué pasa contigo? So I think it's important Es muy importante to understand that whatever Krishna does for his devotees, it's out of affection. que todo lo que Krishna hace para su devoto es debido a su afecto. So when something bad happens, then we can ask ourselves the question, how is this affection? Pero cuando algo malo sucede, uno puede hacerse la pregunta, ¿cómo es que esto es afecto? Yeah. No, sí, Prabhu. There are lots of bad things that happen all the time. Y en el caso del familiar, Dice, what happened when is someone who's from the family of a devotee? What happens when? familiar devoto die, Uh-huh. When someone who is de la parte de... Oh, he's not a devotee, but a family member? Sí. Oh, yeah. Prabhupada was asked this question Srila Prabhupada le hicieron esta pregunta. because the Shastra says that so many generations of the family of a devotee will be liberated. Se dice en el Shastra que muchas personas de la familia de un devoto van a ser liberadas. Sometimes it says 7 A veces dice 7 or generaciones, 11 or 21. 21 generaciones. I was wondering about that. Estaba pensando acerca de eso. And depending how pure you are, Depende cuán puro es el devoto. more generations get liberated. Más generaciones se vuelven liberadas. But one devotee asked Prabhupada, what does liberation of our relatives mean? Because liberation could mean going to Brahman. Un devoto le preguntó a Srila Prabhupada, ¿qué significa liberación para los miembros familiares? Puede que entren en el Brahman. And here's the good news, everyone. Y esta es lo que Srila Prabhupada dijo, las buenas nuevas. Prabhupada said liberation means in their next life, they'll become devotees. Liberación significa que en su vida siguiente serán devotos. So I've been looking for my mother. She died in 1976. Si yo estaba buscando a mi mami, 86, que ella murió en 96, 1976. 16. She's 45 now. 45 ahora. So whenever I meet a devotee that looks Cuando veo a algún 45, devoto, pienso de pronto que es mi Ayuda. mamá. how old are you? What's your birth date? ¿Cuál es cuál es tu nacimiento? ¿En qué fecha naciste? I think I met her. Yo But creo que ya me encontré. She doesn't con ella. believe it. Pero él no cree. Premi Rupi Madhava, she's the right age. Pero mi grupo amado es de la edad exacta de cuando murió mi mamá. All right, she's the right age. I thought, maybe you're Puede my ser. mother. Quizás es mi madre. So what a blessing. Qué bendición. So a relative dies, but then they go to a better position. Cuando un miembro familiar muere, va a una mejor posición. There's another story. Y hay otra historia It's very interesting. muy interesante. At least I find it.
Por lo menos la veo yo. You know, when interesante. Prabhupada was leaving, everyone was going completely crazy. Cuando Srila Prabhupada se estaba yendo de este mundo, todos estaban como viéndose locos. Prabhupada saying, I'm not going to stay, the body is finished. Prabhupada decía, no voy a quedarme, mi cuerpo ya está acabado. Por favor, Prabhupada, Pro- reste, quédate. please stay. Por favor, quédate, Prabhupada. I don't want to stay. Y si ya no puedo The quedar, body's finished. mi cuerpo está acabado. And then Prabhupada would say, whatever Krishna wants, Y de Prabhupada dice, ok, lo que Krishna quiera, he will let me choose. él me dejará escoger. And everybody's thinking, well, if he will let you choose, why don't you choose to stay? Y si Krishna te deja escoger, ¿por qué no escoges quedarte? I don't want to stay. No quiero quedar. So todos devotos, Si todos los devotos estaban completamente loco sí, and crying. todos lloraban. So Bhakti Swami tells a story. De Bhakti Swami Maharaj hablaba de esta historia. He's also feeling this way, Él también se sentía de esa manera. and he's expressing this to Prabhupada. Dijo, Srila Prabhupada. And Prabhupada said, Y Have- Prabhupada le dijo, have you not understood the most basic things of my teachings? "¿Ya no has entendido las cosas más básicas de mis enseñanzas?" So it's very interesting. Muy interesante. Naturally, we lament when we lose a Vaishnava, Obviamente lamentamos cuando perdemos a un Vaishnava, but at the same time, we understand we didn't lose them. pero al mismo tiempo entendemos, no lo hemos perdido. You can't. No puede perder uno. So, you know, there's a balance between that emotion of separation and also philosophy that we're not the body. Tiene que haber un balance entre el apego, la pérdida de un Vaishnava, pero yo tengo que entender, no soy este cuerpo, no somos el cuerpo. And it's also interesting También es interesante, because many devotees will say that actually Prabhupada was just teaching us how to leave your body. Prabhupada estaba enseñándonos cómo dejar el cuerpo, eso es lo que los devotos decían. Yeah. So that lesson is, you know, it's there in front of our eyes. Esa lección está ahí al frente de todos nosotros. And when that was happening, Cuando esto estaba sucediendo, at that time I was 27. en esa era yo era 27 años de edad. And I think maybe the oldest devotee in ISKCON might have been like 40. Quizás el devoto más antiguo en ese tiempo de pronto era de 40 años. And so like our generation, our children are 40 or more. Nuestra generación, nuestros hijos tienen 40. So we're all very young. And when you're young, you don't think about death Uno es muy joven y en ese tiempo uno no piensa en la muerte. because it's too far away. Está muy lejos. And you calculate, I'm 27, I probably won't die for 50 years. Yo soy 27, quizás no voy a morir por otros 50 años. So it's out of your mind. Si uno pone detrás de la mente, And then Prabhupada said, y Prabhupada decía, don't think this won't happen to you. no pienses que esto no te va a suceder a ti. Because we were all thinking, it's not going to happen to us. I'm only 27. Yo no pensaba, no, esto no me va a suceder, todo 27. Yeah. One time, a disciple of Prabhupada brought her daughter who had some fatal disease. And I think she was a few weeks or months away from dying. Un devoto trajo a su hija que estaba a pocas semanas de abandonar el cuerpo porque tenía una enfermedad terminal y la trajo al Prabhupada. And Prabhupada just basically explained that we're all going to die. It's just a question of what age we die at. Prabhupada dijo, todos vamos a morir, solo depende en qué edad vamos a morir. So, you know, tomorrow or next week, Mañana o la próxima semana. that's how Prabhupada was putting it in context. Srila Prabhupada ponía eso en un contexto. It's like, it's not like a big surprise. No es una gran sorpresa, But when somebody's young, then we feel shocked. pero cuando alguien joven pasa, nos volvemos choqueados. And then maybe for me, it was funny. I thought it was funny.
Para mí, una de las circunstancias que yo pensé que es muy In interesante. 1975 in Mayapur on a morning walk, Prabhupada said there was going to be World War III. En una ocasión, en 1975, en Maya, por Prabhupada dijo que iba a haber una tercera guerra mundial. So, when you say World War III, basically you mean mass destruction. Cuando uno escucha tercera guerra mundial, significa destrucción mundial. And one of the GBCs bought a farm in California. I have. Este está calientito, Maharaj. Oh, okay. Thank you. They bought a farm in California in an area where it was pretty certain there would be no nuclear bombs dropped, so it would be safe. Los devotos, algunos devotos, compraron una finca en California, donde estaban seguros que ahí no podría haber una influencia muy grande de la guerra mundial, de la tercera guerra mundial. So he was thinking maybe we should move all the deities and devotees to the farm. Algunos devotos pensaron quizás allá deberíamos mover las deidades. So he was asking questions of Prabhupada, should we do this? Y le preguntaban así a Prabhupada, ¿deberíamos hacer eso? And Prabhupada took it in a way that no one really expected. Y Prabhupada tomó de una manera que nadie esperaba. And he kind of just laughed. Y empezó a reír. And he said, so you're thinking you're not going to die? Like we're going to go here and we won't die. No, you'll die there also someday. ¿Tú pensaste, si hacemos este arreglo no vas a morir? Todos vamos a morir. So, Prabhupada was trying to teach us. Prabhupada estaba tratando de enseñarnos. And it's not that he didn't have feeling. No que no tenía sentimientos. But he felt he needed to make it very clear that we're able to deal with this. Él quería que sea muy claro que todos tenemos que lidiar con la muerte. I don't know how to find this, but there's a letter on the internet. No sé cómo encontrar, pero hay una carta en el internet. And I think it is that a devotee's child died or is going to die, and Bhaktisiddhanta is replying. Es acerca de que un niño de un devoto iba a morir, o ya murió, y le preguntó a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, y él respondió. Have any of you seen that letter? ¿Han visto esa carta? I have it on my phone, Lo tengo en mi teléfono. but my phone is being repaired, I think. Pero mi No, teléfono está en can't be reparación. repaired. So I can't read it because my screen doesn't work so well. Yeah. No lo puedo leer. But anyway, he was empathetic, Él fue empatético con la situación, but the main thing he was saying pero lo que dijo was that because your child was born as a devotee debido a que tu hijo ha nacido como un devoto, and your service was to help that devotee move forward, y tu servicio fue hacer que ese devoto siga para adelante, and karmically they were only meant to be in their body for a certain period of time, y debido a su karma, él estaba destinado a estar en su cuerpo solo por un periodo de tiempo. then Krishna chose you to be the parent of that devotee, to do that seva. Si Krishna te escogió ser el padre de este devoto para hacer ese servicio para él. Interesting. Muy interesante. But something is also interesting. También es interesante In Vedic culture, en la cultura védica, if you have a son, si uno tiene un hijo at the age of 5, a la edad de 5 años, most of the sons, if not all, would go live with the guru. los hijos, no todos, pero un niño de 5 años tiene que ir a vivir con el guru Till they're 20 or 25. hasta que tengan 20, 25. And then they would either stay in the ashram or get married. De ahí o se quedan en el ashram o se casan. So what does that mean? ¿Eso qué significa? The son lives with you for 5 years. Que tu hijo vive contigo por 5 años. You prepare them for 5 years. Los prepara por 5 años You send them to the y Gurukula uno los envía al Gurukula. because there's no way you can discipline them the Porque no way hay- they can be disciplined by the guru and the Gurukula.
Porque no hay manera de que uno les pueda disciplinar de la manera que van a ser disciplinados en el Gurukula. because they're not going to listen to you like the guru. No le van a escuchar a uno como al guru. And because you're their parents, you're not going to be so hard on them because they're your kids. You don't want them to Y debido a suffer. que uno es el padre, uno no va a ser tan fuerte con ellos debido a que lo afecto. So you raise this child for 5 years and pretty much Si uno lo eleva al niño, lo educa al niño por 5 años y luego se va. you don't get to enjoy all those fun things. Uno no tiene que, no puede disfrutar de todas esas cosas. So that's the idea. Right? Is my seva to send them back to Godhead. Esa es la idea. Mi servicio es mandarlos de regreso a casa, de regreso a Dios. And of course, in that culture, the girls get married when they're like 8 or 10 or 11. Obviamente, en esa cultura, las niñas que se casan a las 8, Yeah. 9. I'm not años de recommending. edad. I'm not recommending that. No estoy recomendando I mean, it's eso. illegal. I can't recommend. No, no es legal, no se puede recomendar. My daughter's 20. She said, "You want to get married?" No. Mi hija tiene 20 años. Not ¿Quieres even on her casarse? mind. No, ahorita. No está en la mente. She's in Vrindavan right now. That's the only thing she's thinking about. No, ella está en Brindavan ahorita, es lo único que le gusta. But in the traditional culture, by puberty, then the girl would move into the home of her husband. Pero en la cultura védica, pero si él no Go- tenía deseos materiales, Go to Krishna. irá a Krishna. And Prabhupada said, but I think he went to Krishna. Prabhupada dijo, pero yo creo que él se fue a Krishna. Now, do we all have material desires? Ahora, mi pregunta, ¿tenemos todos deseos materiales? I would say the answer to that is not necessarily, even though they look like they're material desires. Mi respuesta sería no necesariamente, a pesar de que parece que son deseos materiales. Now, somebody could say, Alguien puede decir, you have material desires because you have a house no sé, tú tienes deseos materiales debido a que tienes una casa, and you have a car. que tienes un automóvil. You could just live in a tent and walk. Puedes vivir en una tienda y Right. caminar. So you have a very nice house. Y tiene una linda casa. If the doctor told you tomorrow you have a week to live, Si el doctor le dice mañana tienes una semana para vivir, you probably wouldn't jump on the next plane to Orlando and say, I just want to see Disneyland before I die. seguramente no va a coger un avión a Disney World y decir, quiero ver Disneylandia antes de morir. And maybe you have plans for your business. Y quizás tiene planes con su negocio. I'm going to expand it. Voy a expandirlo Going to make more money. y hacer más dinero. Going to buy a house in Ayampe. Tener una casa en Ayampe, When it gets cold here, we can go there and spend una some buena time. escuela, etc. Hace frío acá en medio. Cuando el clima cambia. You have so many material desires, let's say. Uno puede, parece que sean deseos materiales, como podríamos decir. But when the doctor says you have a week to live, you'll be in Vrindavan the next day. Pero si el doctor le dice tiene una semana para vivir, And all estará en those, Brindavan y al día siguiente. and all those things you were thinking, Y todas esas cosas que uno estaba pensando, I'll make more money, voy a hacer más dinero, I'll buy a new guitar, voy a comprar una nueva guitarra, a new car, un nuevo carro, a new chadar, una nueva chadar, a new whatever, un new que lo que sea, so-called material desires. que aparece como un deseo material. Because you're a devotee, Debido a que uno es un devoto, you're not going to think like that. uno no va a pensar así. You're just going to think, okay, this is it. It's time to detach. Uno va a pensar, no, es el momento de dejarlo todo. So those material desires have to be strong enough Esos deseos materiales tienen fuertes, muy fuertes, to bring you back to want to fulfill them, para volver. I didn't catch. to bring you back. They'd have to be strong enough for you to want to fulfill them so that you would have to come back again Yeah. to fulfill them. Tendría que ser los deseos materiales tan fuertes que uno nazca de nuevo para cumplir con esos deseos. Sometimes the doctor doesn't tell us. We can talk. Yeah, that's another problem. Ese es otro problema. I guess, El doctor nos I guess dice we're all que es una thinking, semana. I guess we all think we'll get a warning. Todos pensamos que
va a haber una advertencia antes de que But from my experience, nuestra experiencia, because we're conditioned souls, we have desires. debido a que tenemos almas condicionadas, tenemos deseos, But sincere devotees, even though they have desires, pero devotos sinceros, debido a que tienen, a pesar que tengan deseos, generally those desires don't get in the way of their bhakti. generalmente esos deseos no se quedan entre su bhakti, And no if se they- interponen If con they, su bhakti. if they get in the way, we tend to minimize them. Si es que se están interponiendo, se pueden minimizar. Correcto? Like we know, Uno sabe, it's clear, Prabhupada has taught us. Prabhupada nos ha enseñado. So my understanding is you'd have to have pretty strong material desire. En mi entendimiento, uno tiene que tener deseos materiales muy fuertes. There was one devotee, Un devoto, very great devotee, muy buen devoto, when she was dying, que le estaba in muriendo, the last days, they asked her, do you have any desire? le preguntaron, ¿tienes algún deseo? And she said, the only desire I have is to taste the salad dressing in the Los Angeles Temple restaurant. El único deseo que tengo es comer una ensalada con esa salsa que hacen en el restaurante del Templo de Los Ángeles. So if that's her only desire, that's pretty good. Si ese es el único deseo que tiene, está muy bueno. I don't think she's going to come back as a piece of lettuce in her next life. No creo que van a ser como una lechuga en su vida siguiente. If we have time to prepare, Si tenemos tiempo para prepararnos, then I think we can understand lo tenemos que entender that Prabhupada has given us everything we need to prepare. que Prabhupada nos ha dado todo lo que necesitamos para prepararnos. Yeah, I've seen this with many devotees. He visto esto con muchos devotos. You might look at them and think, yeah, they're just an ordinary devotee. Uno puede mirarle y pensar, este es un devoto ordinario. They're nice, Son muy buenos, not that austere, no tan austero, not really like someone you'd say, wow, so advanced. no como alguien dice, wow, qué avanzado. But Pero in certain situations, en ciertas situaciones, you'll notice so much Krishna consciousness comes out of them. en circunstancias especiales, vemos que tanta conciencia de Krishna sale de ellos. Because Prabhupada has put so much in us, Porque Prabhupada ha puesto tanto dentro de nosotros. and it's stronger. Y es más fuerte. Now, there's another thing we can add to this. Otra cosa que podríamos decir. Prabhupada said 16 rounds, 4 principles, you'll go back to Godhead. Si la Prabhupada hacía 16 rondas, 4 principios para ir de regreso a casa. So maybe Prabhupada rethought it a little more after what he said about Jayananda. So Prabhupada quizás pensó un poco después de lo que dijo de Jayananda. Perhaps Prabhupada thought, no, none of my disciples are, if they chant 16 rounds and follow 4 principles, will die with strong material desires. Ninguno me... I didn't catch that. Maybe Prabhupada thought, if my disciples chant 16 rounds and follow 4 principles, then probably none of them will have strong enough desires Yeah. to keep them here, and they'll want to join Krishna Lila. Si mis discípulos cantan 16 rondas y siguen los 4 principios, Prabhupada estaba pensando, así ellos no se quedarán en este mundo, sino estarán con un deseo de servir a Krishna, And entrar en el Krishna. and maybe the question, maybe to answer your question, Quizás la respuesta a su pregunta we es, can ask ourselves this question. podemos nosotros preguntarnos esto. There's 2 airplanes. Hay 2 aviones, One is going to heaven, uno se va al cielo one is going to Goloka Vrindavan. y otro se va a Goloka Vrindavan. Which one are you going to get on? ¿En cuál avión usted va a subir? And I can tell you what you'll get in heaven. Pero te puedo decir lo que puede obtener en el cielo. The pizza is really good up there. La pizza es muy buena ahí. And wait till you see the women. Oh my God. Espere a que vea a las mujeres. Oh And- my God. And the Oh mi men, Dios. 1,000 times more beautiful. Miles de veces más hermosas. And ladies, you don't need cosmetics Y allá uno no necesita, las señoras, or perfume. damas, ustedes no necesitan cosméticos allá. You're effulgent.
su efulgencia. You smell like roses. Su fragancia es como rosa. No gray hair, no wrinkles. No hay arrugas, no hay pelo blanco. What more could you ask for? ¿Qué más uno puede pedir? So you're thinking, Si uno debe pensar, that plane that plane or that or plane? that plane. The more I tell you about that plane, the harder the choice for this plane might become. Si más le cuento sobre este viaje, quizás menos deseos de ir en el otro viaje. But I think for anyone who's practiced Krishna consciousness for many, many years and is still here, there's no question. That's the plane. That's my life is dedicated to get on that plane. Pero para un devoto que está practicando conciencia de Krishna por tantos años, no hay la pregunta, no, obviamente este es el avión que vamos a tomar. And I may have so many desires, Puede uno tener tantos deseos, but when it comes down to that choice, pero cuando uno viene a escoger qué es lo que quiere, we say in America, it's a no-brainer. en América decimos no hay necesidad de usar el cerebro para Means eso. you don't have to think. It's No obvious. hay que pensar, es obviamente obvio. That's my understanding. Es mi entendimiento. Because Prabhupada many times said, 16 rounds, 4 principles, you'll go back to Godhead. The Prabhupada dice muchas veces, 16 rondas, 4 principios y uno vuelve a casa. So, many devotees, when they think about this, thought, well, it seems like Prabhupada just cut a deal with Krishna. Muchos devotos pensaron, parece que Krishna y Srila Prabhupada hicieron, So Srila Prabhupada hizo algún arreglo ya con Krishna, we 4 can- principios, 16 rondas. We can imagine the conversation went something like this. Podemos imaginar una conversación de Srila Prabhupada con Krishna diría más o menos así. Krishna, Mira, Krishna, these people are pretty fallen. esta gente es muy caída. Yeah, they got a pretty bad background. Tienen un pasado muy difícil. They've done a lot of sinful Han activities, dado muchas actividades pecaminosas, especially the hippies. especialmente los hippies. They're really bad. Son muy, muy tenaz. But Pero they'll do anything I ask. ellos darían cualquier cosa que yo les pida. They're sincere. Son muy sinceros. Can we cut a deal here? Podemos hacer un arreglo aquí. They're not going to chant 64 rounds. No van a cantar 64 rondas. They're not going to do all this austerity. No van a hacer austeridades. The Westerners, if they can be brahmacharis for 5-6 years, that's about Para all los you can expect. occidentales, brahmachari por 5 o 6 años es lo máximo que puede. And Krishna's sitting there like, Ella está pensando, so what do you want? What's the deal? ¿cuál es tu arreglo? ¿Cuál es tu And arreglo? Prabhupada says, ¿Qué propones? can we get them in the back door for the price of 16 rounds and 4 principles? ¿Se les podríamos meter por la puerta de atrás por el precio de 16 rondas? And Krishna says, Krishna dice, for you, Prabhupada, for you, Prabhupada. I'll do it. Wow. And so we're in. Y ahí que estamos. And that's the mercy of the pure devotee. Es la misericordia del devoto. That's my realization. Esa es mi realización. And so, someone may say, sometimes the Ritviks, they A say, veces los ritmos pueden decir, who are you? You think you can be guru? ¿quién es tú que puedes pensar que puedes ser guru? Yeah, I don't think I can be guru. Sí, no creo que pueda ser. You think you can take people back to Godhead? ¿Tú crees que tú puedes llevar gente de regreso a casa? No, I don't think I can. No, no creo que pueda But ser. Prabhupada can. Prabhupada puede. And if I give you his instructions, those instructions will take you back to Godhead. Y yo les digo a ustedes sus instrucciones, las instrucciones de Prabhupada los van a llevar de regreso a casa. 6-year Diksha, we're all trying to get everyone back to Godhead. Shiksha Diksha, todos estamos tratando de llevar a las personas de regreso a casa. Whether you give the beads in a name or you don't, we're giving the same instruction. Puede que le dé las yapas en la mano y el nombre de una manera o de otra, le estamos dando las instrucciones de Srila Prabhupada. We're saying, here's the plane, it's waiting for you. This is the price, 16 rounds, 4 principles. If you do it, you go back to Godhead. Lo que estamos haciendo, este es el avión, pueden subir por el precio de 16 rondas y 4 principios. Si ustedes lo hacen, se van a casa. I don't own the plane. I'm not the pilot. Yo no soy dueño del avión, no soy el piloto. All I know is that I can tell you how to get on the plane, how to get Lo a único que ticket. yo puedo hacer es, lo que sí sé es que sí lo puedo mostrar cómo subir al aeroplano. And when you get on, save me a seat. I want to come with you. Y si uno va hacia allá, no va a querer irse con él.
Prabhupada is so humble. He said, Prabhupada era muy humilde. I'm Él praying decía, one of my disciples will become a pure devotee so they can deliver me back to Godhead. yo estoy orando de que uno de mis discípulos se vuelva un devoto puro para que me lleve a mí de regreso a casa. Hare Krishna. ¿Otra preguntas? Yes. Juanita. Yo quería preguntarle cómo se ve, cuál es el siguiente paso que uno tiene que dar, porque muchas veces que doy pasos para atrás, ahora sí, y cómo reconocer cuál es el siguiente paso. Quería preguntar, I would like to ask you how to recognize what the steps they have to take to go forward, because sometimes I feel they're going steps backwards. Uh-huh. And It's an interesting question, una pregunta interesante. but I'm going to first address the backward steps. Primero vamos a hablar los pasos que uno va para atrás. Sometimes when we step backwards, A veces cuando caminamos para atrás it's because we took too many steps forward that we weren't ready for. es porque tomamos pasos hacia adelante muy rápido que no estamos preparados a tomar. So it was a mistake. Se fue como un error. I tried to lift too much weight Estoy tratando de levantar and I demasiado pulled peso my muscle. y me dolió el músculo. So now I'm lifting less weight Ahora estoy levantando menos. and I think I've gone backwards. Y ahora pienso que estoy yendo para atrás. Whereas if I had understood originally, Pero si hubiera entendido originalmente, I can only lift this much, solo puedo levantar esto, then you wouldn't be thinking I've gone backwards. no pensaría que está yendo para atrás, You'd be thinking I've gone forwards. sino que So- está avanzando So para adelante. this is a common problem Es un problema común. because we're enthusiastic, Somos entusiastas. but we don't always understand No siempre entendemos what we can maintain. qué es lo que podemos mantener. Like you can go to Vrindavan and be like super austere for a month, Uno puede ir a Brindavan a ser súper austero por un mes, but to do that the rest of your life, pero hacer eso el resto de la vida you have to go slowly to get tiene que ir there. más despacio. And then when you're like 75, then you can do it again. Si cuando sea 75 puede ir a Brindavan y tratar de And ser your súper whole austero. life will be that way. Y toda su vida va a ser de esa manera. But because we're conditioned, Pero debido a que estamos condicionados, there's a lot of things we have to take slowly, tenemos que tomar Lento. slowly, yes. Step poquito, poquito, poquito. sí. And so practically every devotee when they're young makes this mistake. Prácticamente todo devoto cuando es joven hace este error. I'm going to jump to the moon today, Voy a lanzarme a la luna hoy. 64 rounds. 64 rondas hoy. How long have you been a devotee, Prabhu? ¿Cuánto tiempo estás? Sos un devoto, Oh, Prabhu? about 4 hours. Como 4 horas. I'm ready for the moon. Pero estoy listo para la luna. Well, what's your plan? ¿Cuál es tu plan, Prabhu? Well, I'm 19 now. By the time I'm 19 and a half, I think I'm ready for sannyas. No soy 19 ahora. Yo creo que cuando tenga 19 años y medio, ya estoy listo para sannyas. But just like in material life, Pero como es en la vida material, if we try to do the same thing, si tratamos de hacer la misma what cosa, happens? ¿qué pasa? We crash. Que uno se estrella. And through that process of crashing, we begin to understand what our level is, where. Y a través de ese proceso de estrellarse, uno se da cuenta en qué nivel estoy. So what I think the best thing is Lo que yo pienso lo mejor sería, for all of us para todos nosotros, is we ask the question, hacemos la pregunta, what's the level I can be on where I won't go lower? ¿cuál es el nivel donde yo debería estar, donde no voy para abajo? Because if I go here and I can't maintain it, I'll come back down and then I'll be discouraged. Porque si estoy tratando de subir mucho y no lo puedo mantener, ya me siento sin entusiasmo. But if I can find the level that I can be steady, Pero si puedo mantener un nivel donde esté fijo, then it's very easy to just push it up a little and es over muy fácil time. ir moviéndose un poco para it goes arriba up. y seguir subiendo. But that young enthusiastic devotee, he's going like this Pero el devoto entusiasta joven quiere ir así. and he hits a wall Y ahí es cuando se da contra because it's artificial. el techo, porque And then es he goes- artificial he goes y back va down. para atrás. I have a funny story Tengo una historia to explain chistosa. this. I spent many years in Los Angeles, Yo pasé muchos años en Los Ángeles, meaning living in the temple, then going to other temples and coming back and going to other temples and coming back.
Que no estaba así en otros templos y regresaba a Los Ángeles, estaba en otros templos, regresaba. And every evening at Sandhya Artik, there was an elderly man. Elderly means, I think he was like 10, 15 years older than us. Sí, todas las noches en el Sundalarti había un hombre que parecía viejo, pero en realidad era como unos 15, 20 años mayor a Yeah. nosotros. So in 1976, elderly for me was like 30, he's like probably like 40 years old. So I thought En this is an old guy. 1976, eso para mí significaba alguien que quizás tenía 35, 40 años. And he would sit in the very back of the temple during Sandhya Artik in a chair, and he'd have a toothpick in his mouth. Y se sentaba en la parte de atrás del templo y tenía un palillo en la boca. And he was completely shaved up. No sika, just shaved up. Y sin afeitado, pero sin zika. For me, he was like the mystery man. Para mí era como el hombre misterio. He never talked to anybody. Nobody talked to him. Nadie no hablaba a nadie, nadie le hablaba a él. It's like, I don't know, some demigod just showing up for arti. Que es un semidios que viene al arti. Right, right. If you're in ISKCON long enough, Si uno está en ISKCON por un tiempo suficiente and you leave a city and you come back 10 years later, there's a lot of new faces. si uno se va del templo por unos 10 años y regresa al mismo templo, hay una cantidad de caras nuevas And some old faces, y algunas caras antiguas. adios Ya no están. amigos, we don't know where they are. Adiós amigos, You- no sabemos dónde están. You see this change, right? Uno ve esos cambios. And if you go long enough, Y si uno se va Like- por mucho like in tiempo, my case, like 30 years, como en mi caso por 30 años, there's only a few that were there 30 years ago, and it's all new people. son muy pocos los que han estado hace 30 años. Hay una cantidad de gente nueva, Except there was one excepto por uno, still there, todavía ahí, chewing his toothpick todavía con su palillo en la boca, with his shaved head at con su Sandhya Arti. cara, con su cabeza afeitada en el Sundalarti. And I think this is such an important lesson. Y es una lección increíble. He never tried to shoot for the moon. Él no estaba tratando de lanzarse a la luna, And the ones who tried to shoot for the moon, porque los que tratan de lanzarse a la luna, many of them muchos de ellos would have done much better hubieran hecho mucho if mejor they just would have gone si hubieran ido like this, poquito a poco. slowly, slowly, slowly. And I've seen this Y lo he visto so clearly claramente. that now in my life as a teacher, Ahora en mi vida de maestro, de profesor, I'm very careful to push people estoy muy cuidadoso de empujar a la gente, because I'd rather they understand what they can do. porque es mejor que entiendan ellos qué es lo que And- pueden hacer. And I think the most important thing Y lo más importante is es to be happy in Krishna consciousness. ser feliz en la conciencia de And Krishna. if you're here Si uno está aquí and you desperately want to be here, y uno desesperadamente trata de estar acá, you'll be very unhappy. va a ser muy infeliz. But if you're here Pero si uno está aquí, and you know if I go like this, then someday I'll get there. si simplemente me hago un poco para atrás And y de ahí me empiezo a elevar poco a poco y voy a llegar allá. I am who I am right now. Soy quien soy ahora, I can't be somebody else. no puedo ser alguien más. Although I wish I were, A pesar de que quisiera, I wish I were like Jayananda. yo quisiera ser como Jayananda, He was the most humble person I ever met, la persona más humilde que he conocido, but I'm not. pero no soy. But maybe someday I'll get closer. Pero un día puedo llegar a ser como. So knowing that, then I can be happy Sabiendo eso, puedo ser feliz and I can understand. y puedo entender. As long as I'm making advancement little by little, I should be happy. Mientras haga avanzar poquito a So, poquito, puedo estar feliz. My whole strategy, Mi is- estrategia es let people come, let them serve, let them be happy, and let them decide, with our counseling and encouragement, what they can do. dejamos que la gente venga, se sienta bien y que ellos puedan decidir cómo pueden ellos avanzar. I've done so many japa workshops, He hecho tantas retiros de japa. and in my japa workshops, I generally don't tell people, you should chant this number of rounds. Nunca les digo a las personas, debes cantar tantas rondas, But I try my best to help them get a taste for chanting. pero lo que trato es que obtengan un sabor por cantar. And what happens when you like the taste of something?
¿Qué pasa cuando uno le tiene sabor por algo, cuando uno le gusta algo, You eat more. que uno quiere más? So as a preacher, that's what I try to do. Como un predicador, eso es lo que trato de hacer. Give people a taste Dar a las personas el sabor so they're inspired to go further, para que tengan ese deseo de ir más adelante. and never make people feel that there's anything wrong with where they're at right now. Y nunca hacerles sentir de que están mal donde están situados ahora. Because if we make people feel there's something wrong Porque si le hacemos a las personas sentir with que hay them, algo malo con ellos, we're going to create an organization vamos a crear una of organización, people with emotional problems. gente con problemas I'm emocionales. so bad. Something must be wrong with me. I can't chant 64 rounds. Que esto creo debe ser algo malo conmigo. No puedo cantar 64 rondas. I try to sleep 5 hours a day, but I keep falling asleep when I'm driving. Trato de dormir 5 horas al día, pero me pongo a dormir cuando estoy manejando. This kind of austerity has to come with realization. Esas austeridades tienen que venir con realización. So I believe Eso es lo que creo, that people who will move slower que la gente que va lentamente, 10, 15 years from now will still be here. 10, 30 años de aquí todavía van a estar ahí. And, Subiendo. and many of the moon jumpers, Y aquellos que se saltan a la luna, although they did better for a few years, a pesar de que hicieron muy bien por pocos años, they will not be doing as well. no van a 10 estar years from haciendo now. lo mismo. That's my experience. Esa es mi experiencia. And so that is the way when I'm teaching, that's how I'm thinking. Cuando estoy enseñando, eso es lo que estoy pensando. Now, I like to help people do more than they think they can do. Obviamente me encanta ver que la gente pueda hacer más de lo que piensen que pueden hacer. But I'm also careful not to make them think they can do more than they can do when they can't. Pero también estoy consciente de que no puedo empujarles a hacer más de lo que pueden hacer cuando no pueden. We can all do more, Todos podemos hacer but we have más, to there has to be an internal process, pero tiene que haber un proceso interno and it happens y gradually. va a suceder. I think one of the worst things Yo creo que una de las peores we can do cosas is try to push people into a position where they're not certain they can maintain. es tratar de empujar a las personas a una posición donde no lo pueden mantener. That's not going to help. In the Eso no long va a run, it's ayudar. not going to help. En la carrera larga no va a ayudar. We inspire people. Nosotros inspiramos a las And personas. then you determine according to your capacity what you can Y do. usted con su capacidad determina cuánto puedo hacer. Prabhupada inspired us so much. Prabhupada nos inspiró It tanto, was so natural. era algo natural. We did so many austerities. Él hacía tantas austeridades And today, que hoy we can't do those no austerities. podríamos hacer We were eso. more inspired then. Estábamos muy inspirados. con Yeah. eso. Today, we're like, we're at where we can actually be. Ahora estamos donde realmente deberíamos de estar. The whole history of ISKCON was shoot for the moon. Toda la historia de ISKCON es lanzarse a la luna. And there was a time for that. We Y had to había un spread the tiempo para movement. eso. But now the movement is established. Ahora el movimiento ya está And- establecido. And most people are coming who have careers or who are going to develop careers. Y la gente que viene está con su carrera, están estudiando para obtener una carrera, Who want to raise families. si quieren tener una So familia. it's a different mindset. Es una mentalidad muy diferente. When we joined, it was like, okay, I'm going to be a brahmachari forever. Y cuando nosotros entramos, voy a ser brahmachari para siempre. Get married? ¿Estar casado? Are you kidding me? Get No, married. no. Why would I do that? ¿Por qué me voy a casar? I'm shooting for the moon. Yo voy a lanzarme a la And luna. and everyone who said that is married. Y todos los que dijeron eso están casados. And the ones who really thought they wouldn't get married, they're all divorced. Y todos aquellos que nunca pensaron que van a casar ya están Because they're so divorciados. they're adverse to it. So, yeah, so this is something that I feel very strongly. Eso es algo que siento muy profundo. We should all be happy Todos debemos ser felices serving Krishna, sirviendo a Krishna. whether I'm here or here or here. As long as I'm like this a little bit, I should be happy. En cualquier nivel, mientras uno vea que estamos elevándonos, debemos estar Yeah. feliz. And if I'm like this, Si es no, que estoy así, ahí no. then I kick you. If you're Ahí like hay que this. empujarles, hay Then que I have to- patearles para que se enderezca. I have to do some adjustment.
Hay que hacer alguna. I can't watch you go down. No puedo mirar a una persona ir para abajo. You're walking into the mouth of a crocodile. I have to. Si veo que van a caer en la cara, en la boca de un crocodilo, hay que That I empujarles have to para- do. Ahí hay que empujar. But how much? ¿Por How cuánto? much? That I will inspire you, and hopefully you will make it more. Te voy a inspirar para que pase por encima de la boca del cocodrilo sin ser. And then we can all be happy, Y así va a estar feliz. and we don't have to judge one another Y no hay que juzgarse unos a because we're otros, all doing what we think is best for us right now. porque estamos haciendo lo mejor que podemos hacer ahora. See? Now you look happy. Ahora está, se ve You feliz. didn't look happy before. No se veía feliz antes. This proves my point. Eso prueba su punto. If we don't teach like this, we're going to create a lot of people who are going to feel very guilty. Si no predicamos, And, si estamos empujando demasiado, la gente va a sentirse and feel there's something wrong with them. culpable. Como que algo I mean, estuviera there's mal con something wrong with all of us, obviously. De pronto hay, todo está yendo But- algo mal con but- cada uno. Nothing that Krishna consciousness will not cure. Pero no hay nada que con conciencia de Cristo no pueda curar. And Prabhupada never made us feel guilty. Srila Prabhupada nunca nos hizo He- sentir He was the culpables. ultimate encourager. Él simplemente nos motivaba. Do you know stories? Sannyasis ran off with brahmacharinis. Tantos sannyasis que se fueron con brahmacharinis, And they come historias back- de esas, y regresaban. And they come back to see Prabhupada embarrassed. Regresaban a ver a Prabhupada. And you know the first thing that Prabhupada would say to ¿Saben lo them? que Prabhupada les decía? Unbelievable. This is the Increíble. sannyasi that ran off with a brahmacharini. A una sannyasi que se fue con una brahmacharina. These sannyasis did so much service for Prabhupada. Estos sannyasis hicieron tanto servicio para They Prabhupada. were so dear to Prabhupada. Eran tan queridos por You Prabhupada. think Prabhupada's going to say, get out of here. I don't want to see your ugly face. No. Usted no pensaba que Prabhupada iba a decir, lárgate de aquí, no quiero ver tu cara. How could you have done ¿Cómo that? puedes haber hecho eso? You know what Prabhupada said? ¿Sabían lo que At Prabhupada least with decía? some of them. Algunos de ellos, How was your wife? how is your wife? Amazing. Pregunta, ¿cómo está tu esposa? I think that says it all, doesn't Eso it? lo dice todo. How was your wife? A sannyasi who ran off. Now he's married. What is Prabhupada saying? Un sannyasi Un sanyasi que se casó y volvió, que es lo que dice Prabhupada, como What is he saying? He said, it's okay. If Está that's what you diciendo, need to do, it's está okay. bien. Si eso tienes que hacer, I accept you. I accept te your acepto. wife. Acepta a tu esposa. You know, just readjust. You were- Reajustate. You were like this. Okay, so now you're Ahora like estabas this. así, ahora estás aquí, está muy It's, bien. it's basically Prabhupada saying, as long as you're like this, Mientras estés subiendo, it's okay. todo está bien. And this happened many times because many sannyasis fell. Y eso sucedió muchas veces. Muchos So I sannyasis think that story it just sums up everything I said. Creo que esta historia suma todo lo que quería. And that's Prabhupada. Eso es como si la Prabhupada is not someone with a whip, you know. Prabhupada nunca fue alguien con un látigo. You didn't get up at 4 o'clock. Whip you. Si no te levantas a las 4 de la Not mañana, like te that. voy a dar. Not like that. But maybe you didn't get up at Con el 4. látigo. Maybe you didn't get up at 5. Maybe you didn't get up at 6. Quizás no a las 5, quizás no a las 6. But if you stay in Krishna consciousness, Mientras estés en la conciencia de Cristo, 10, 20, 30 years from now, 20, 30 años de ahora. you may not be able to sleep past 4 because you're so excited to chant your rounds. Uno no puede dormir a las 4 porque está tan deseoso de But- cantar sus rondas. But if you don't stick around that long, that may never happen. Puede que ese sentimiento nunca suceda. And if you get discouraged because it didn't happen, you'll leave before you give it enough time to make it happen. Si es que uno está sintiéndose mal porque lo que no ha sucedido, uno se va del momento antes de ni siquiera permita de que eso suceda. I'm not that smart. This is just what I've seen, and I'm just describing what I've seen. Yo no soy muy inteligente, Maharaj dice, pero no creo que sea así. Anyone who's been around, Eso es lo que he visto y he percibido. anyone who's been around a long time has Si seen alguien this que ha estado lo suficientemente largo en este momento, puede again and observar eso. again and again. Nuevamente y nuevamente y nuevamente. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Srila jai. Prabhupada. Oh, prema. Oh, una Una pregunta. pregunta más. Maharaj, disculpe que me salga del tema. Permítame que, disculpe. I'm sorry that I get out of the topic. New Y topic. regrese al Disculpe. principio de la- And I came back to the beginning of the class. Okay, okay. Una pregunta Yeah. pequeñita. It's okay.
Sri Narada Muni, alma liberada, hijo de una Saraputra, empleada doméstica, entendiendo que él, en su nacimiento, ya era un alma liberada, era un semidios, pero en unas Narada Muni was a liberated soul, but he came as the son of a Sudrani. But I imagine even before that, he was already a liberated soul. Well, it said he was a Gandharva. Se dice que era un Gandharva. That's a lila. It's a lila. Yeah. The question is, él a los 5 años es aceptado en la escuela de maestro. a los 5 años es aceptado en la escuela de un maestro. ¿Cómo? En una sociedad brahmínica. How many years? Cinco? 5 years. 5 years. 5 years old. Bien. ¿Cómo en una sociedad brahmínica le aceptaron cuando tenía 5 años? How can a 5-year-old boy be Yeah. so advanced? Yeah. Yeah. Pero en una sociedad brahmínica de ese tiempo, tan chica. Something must have happened in the past. Bien. Algo debe haber pasado en el pasado. Algo debe haber pasado en el pasado para que él Yeah. se pueda rendir a esos 5 años de edad. Of course. Obviamente. It's also a pastime. También se puede entender son Because pasatiempos. if you go back, it Porque si vamos says atrás, he was at one point a Gandharva porque en un momento él era un Gandharva and had lots of girlfriends, y tenía muchas kind of like a rock star. enamoradas. Era como Yeah. un cantante de rock con muchos fans. So the Shastra tries to Los Shastras dicen encourage us by saying even a rock star can become a Narada Muni. que inclusive un cantante de rock se puede volver un Narada Muni. Los Gandharvas tienen miles y miles de In order los to mejores cantantes. in order to prevent us from thinking I can't be pure. Para uno que no le prevenga a pensar no puedo llegar a ser puro. So you have all these stories, Murari the hunter. Tenemos todas esas historias, el cazador Mrigari. You could ask the same question. Like that, he became Preguntarle pure. la misma pregunta, ¿cómo se volvió tan puro de un segundo? Mrigari. Jagai Madai. boom, Llegar en pure. Madai, enseguida se hicieron puros. Yeah. So many stories. Tantas historias. Those stories are for us, Esas historias son para so nosotros. we don't become discouraged Para no perder el entusiasmo. y when we look in the mirror and say, what hope is there for me? Cuando uno ve en el espejo y dice, ¿cuál esperanza hay para mí? Yeah. If they could become pure devotees, I can become also. Si ellos se han vuelto devotos puros, yo también puedo. So we don't look at our disqualification No vemos nuestra descualificación as an actual disqualification. como una descualificación natural. We just look at it as something we have to tolerate on the path. Vemos como algo que tenemos que tolerar en este paso. We just have to tolerate ourselves Tenemos que tolerar. and get better at tolerating ourselves. Hacemos mejores en tolerar. Knowing that if I follow the process, I can be pure. Sabiendo que si sigo el proceso, puedo llegar a ser puro. That's why those stories are there, to Por eso encourage esas us. historias están ahí. But if we take it wrong, we'll think, oh, look at Narada Muni, 5 years old, look at me at 5 years old, I can never be Krishna conscious. Then we get discouraged by the story. Si la historia nos puede quitar entusiasmo, mira, Narada Muni se volvió puro a los 5 años, y queda de mí. Tengo tanto tiempo y no voy a. Oh, Jagai and Madai, that was Giant v. Jaya, just a story, So, Jai Madai era Jai Vijay, es solo una historia. But Ellos ya eran But you're puros. supposed to take the story Tenemos que tomar esa historia as Krishna arranged it for us to understand it. de Krishna, cómo arregló esa historia para que nosotros podamos ser. Jagai and Madai can become pure devotees. Si Jai Madai se volvieron devotos puros, What to speak of us? ¿qué decir de nosotros? Nobody can say they're as bad as Jagai and Madai. Nadie puede decir que somos tan malos como Jai Madai. They covered the full Manusamhita, every sin in the Manusamhita. They covered it. Ellos cubrieron todos los pecados que fueron hermanos Samhita. They didn't Todo miss. eso hicieron. They didn't miss one. No perdieron un pecado. Their goal in life was to commit every sin in Manusamhita. That was their Su perfection. meta era cometer todos los pecados que hermano Samhita dice que no se debe hacer. Yeah, you can't compete with that. Si no se puede competir con Jai con- And they became con pure. Jai Madai. They became pure Y ellos devotees. se volvieron devotos puros. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hare Krishna. Thank you.
Gauranga Nitananda. Ya.